بیانی کیسے کروں. بہرحال ان کا صرف ایگزامینیشن ان چیف ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو کراس ایگزامینیشن کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے اور اس کے بعد وہ چلے گئے. باقی آئندہ کی جو اس کی سماعت ہوگی اس میں ان کا کراس ایگزامینیشن ہوگا، پھر دیکھیں گے. لیکن جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوا ہے، پروسیکیوشن اس وقت یہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کو ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر کرا دیا جائے. یعنی انتہا ہے، اگر آپ سچ بولیں گے یا آپ اگر وہاں پہ ان کے مطابق نہیں بولیں گے تو ہاسٹائل وٹنس ان کو ڈکلیئر کرانے کی کوشش کی گئی. لیکن نگری پیشی میں جب جرا ہے اس میں تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. باقی آپ سب دوستوں کو پتہ ہے اس وقت رول آف لاء کی جو صورتحال ہے، اس لیے ہم نے تحریک انصاف لائرز فورم نے کل ایک سیمینار بھی رکھا ہے رول آف لاء کے اوپر اور لیجنڈ ہوٹل میں، جس میں پورے پاکستان کے لائرز آ رہے ہیں. ہمارا مقصد اس میں صرف ایک ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کیونکہ جو 6 ججز کا لیٹر آیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمام کی تمام جوڈیشری، تمام ججز جو ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی پریشر کو جو ایک غلط طریقے سے عدلیہ پہ گزشتہ 70 سال سے امپوز کیا جا رہا تھا اس کو نگیٹ کر دیا. تو انشاءاللہ تعالی آگے جو کیسز آ رہے ہیں، جو مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی عدت والا کیس ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو معاملات ہیں جیسے پہلے عدلیہ کو چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اب وہ نہیں ہوگا، اور اس میں پورے پاکستان کے وکلا جو ہیں اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، ایک تو ابھی آپ کیونکہ آپ کے جو بھی لیڈرز ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں چیف جسٹس کو. تو اس ساری صورتحال میں جب آپ کی 25 مئی کی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کتنی امیدیں آپ کو عدلیہ سے انصاف کی؟ دیکھیں، پہلی بات ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو نہیں، جو ایکٹس ہوتے ہیں نا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا وہ حق ہوتا ہے. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے تو وہ آپ کا حق ہے، اس کو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم ان کے وکیل نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ ہمیں اعتماد نہیں، تو یہ قانون میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے. جہاں تک رہی عدلیہ سے امید کی، میں نے پہلے ہی کہا جو 6 ججز کا لیٹر آیا یہ پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تحریک انصاف کو اب بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارے کیسز میں کچھ غلط نہیں ہے. کوئی بھی کیس ہے چاہے ریزرو سیٹس کا ہے وہ بنتا قانونی اور آئینی طور پہ ہمارا حق بنتا ہے. چونکہ اب عدلیہ کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، تو میں یہ کہوں گا بہت زیادہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ مکمل انصاف ملے گا. تو بیچ میں ہاں کٹہرے میں آتی ہوں میں نے دیکھا ہی نہیں. ہاں اچھا ایک سیکنڈ سر تھوڑا سا میم وجہ بھی بتا دیجیے گا ملاقات نہیں کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے انتظار کرنے کا شکریہ، اور آج پھر آپ کے سر پہ ٹینٹ نہیں ہے. آئی تھنک آپ پی ٹی آئی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ کچھ آپ انتظام ہو. پنجاب کی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ اندر اڈیالہ کچرے سے بھرا ہوا ہے اور باتیں ان کی آسمانوں سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم ٹیکنالوجی لائیں گے، سولرز لائیں گے، ایک ٹینٹ نہیں ہے اور کچرا نہیں اٹھا سکتے. یہ ان کی حالت ہے. دوسری بات، آج ایک ایسے احمقانہ کیس میں ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا. اتنے بزدل ہیں. القادر واحد کیس ہے جس میں حکومت وقت 2019 سے لے کے آج تک سود کھا رہی ہے. 13 ارب 94 کروڑ روپیہ سود. القادر کا جو پیسہ سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے، جو برٹش اینٹی کرپشن ایجنسی نے ڈیل کی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ اور ملک ریاض کے ساتھ، وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. اور مئی 2019 سے لے کے مئی 2023 تک اس پہ 13 ارب 94 کروڑ پیسہ یہ لوگ لے چکے ہیں سود. تو پھر خان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ یہ کیس سپریم کورٹ پہ کرے، حکومت پاکستان پہ کرے. عمران خان پہ کیوں کیا؟ وہ تو ٹرسٹی ہے، اس کے پاس تو 1 روپیہ یہ ثابت نہیں کر سکتے. ثابت یہ کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور آج جنہوں نے بلایا تھا ان کا گواہ، ان کا پرنسپل گواہ، یہ بات یاد رکھیے، ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور ان کو خان کی وجہ سے ان کا نام بنا ہے. آج علی محمد بھی آیا تھا، شہریار بھی آئے تھے، میں بھی تھی، ہمیں نہیں ملنے دیا. لیکن جن لوگوں نے 9 مئی کی بات پریس کانفرنس کی یہ ٹی وی کے اینکرز کے سامنے، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ باہر گھوم رہے ہیں، وہ خواب دیکھ رہے، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اور جو لوگ وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بائیڈن کے ساتھ نہیں کھڑے، ان کو فارغ کرتے جا رہے ہیں.
जो बंदा कहता है कि मैं अज़्ब इस्तेहकाम नहीं मानता, औरतों की बेहुरमती नहीं मानता, अक़लियतों की बेहुरमती नहीं मानता, जर्नलिस्ट की बेहुरमती नहीं मानता, वो बंदा जेल में है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं ज़रूर एक शिकायत करूंगी। 3 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट्स, आज उनके साथ बदतमीज़ी की गई है बारिश में, उनको लॉकअप में डाला गया कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। बाहर दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है, सारी दुनिया आती है, बट ना जर्नलिस्ट जा सकता है, ना पीटीआई का एमएनए जा सकता है। ये क्या तरीका है? आज इतने सारे लोग आए थे, ये पब्लिक हेयरिंग थी, 8 लोग थे शलवार कमीज में, पता नहीं कौन, और जी ये पब्लिक आ गई है। ये कैसी इतनी फिट पब्लिक है कि चुने हुए लोग आ जाते, हम नहीं आ सकते? हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते, हमारे तो घर के एड्रेस, टेलीफोन नंबर सबको पता है, तो किस चीज़ से फिर डरते हैं? तीसरी बात, इनका जो एक और माशाल्लाह चहीता है जिसने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खबर माने का, अगर पाकिस्तान में कोई मर्दानगी रह गई है, कोई मर्द का बच्चा रह गया है, वो ये बातें आइंदा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर पाएगा। वो जिस किस्म की गलाजत पाकिस्तान में फैला रहा है, कभी भी मैंने इस मुल्क में या किसी मुसलमान मुल्क में नहीं देखा कि आप अल्लाह ताला के कवानीन में हाथ मारे। एक चीज़ होती है दुनियावी कवानीन होते हैं, ट्रैफिक के कवानीन, बिजली के कवानीन, ये तो आप अल्लाह के कवानीन में हाथ डाल रहे हैं। एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता है। ये जो गंदा केस चल रहा है इद्दत वाला, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आदमी ने की है, ये कुरान के, आइन के, अहादीस के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और MFLO जितने आपके कवानीन है, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आया, आसमान से उतरा है कि उसके लिए सारे कवानीन भी बदल रहे हैं। किस चीज़ की हवस है? क्या चाहिए? क्या हिरस है? क्या मिल जाएगा? कबर तो कोई पैसे नहीं लेके गया आज तक। तो ये जो सारा ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में, ये अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी आवाज़ नहीं है, आपके घरेलू मामलात हमारे हैं, आपके घर में टापेंगे भी, आपकी बीवियों की, जिस तरह जजानों ने बोला, हमारे लिए कैमरे भी लगाएंगे घरों में, हम आपके पीछे भी घूमेंगे, हम आपके बच्चों के पासपोर्ट भी एक्सपोज करेंगे, हम आपकी भाई बहनों को भी उठाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक्यूट करेंगे। तो अगर ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज फेल हो चुका है। अवाम उठ चुकी है, अवाम कहीं नहीं जा रही, लेकिन अवाम होशियार है। एक इशारा आएगा और सामने फिर कोई नहीं खड़ा होगा। अभी भी वक्त है। अकल के नाखून, होश के नाखून जो भी है, सारे वकला इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। इस वक्त 99% वकला खान साहब के साथ है। आप वो वक्त देखेंगे कि ना नून होगा, ना पीपल होगा, ना ANP, ना F, पूरा बार निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा इस आदमी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ की बात करता है। इंसाफ लॉर्ड्स फोरम का भी बहुत शुक्रिया। ये हज़ारों जो हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनका यही गुनाह है कि वो पाकिस्तान के साथ है। खान साहब ने तो ये भी बोल दिया था मिलिट्री ट्रायल वालों को कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं, छोड़ दे पार्टी। और वो मियाँ इबाद फारूक, वो बैठा हुआ है जेल में, अपना बेटा दफन करने के बाद भी। तो इनका क्या ख्याल है कि इन स्टूपिड हथकंडों से कि जी खान से नहीं मिलने दिया, धूप में खड़ा किया, बारिश में खड़ा किया, हम खान को छोड़ देंगे? हो ही नहीं सकता। इस वक्त पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले लें। ये झूठी असेंबली है, ये भी गिरेगी। ये झूठे MNAs है, ये भी सारे गिरेंगे। सच हमेशा होगा, या तो फिर नऊजुबिल्लाह अल्लाह है और या बाजवा है। अगर बाजवा की इबादत करनी है तो बस फिर बात ही खत्म, ना नमाज पढ़े, ना रोजे रखें। हम एक रब की इबादत करते हैं, एक ही रब के सामने सजदा करते हैं, हमारा और कोई रब नहीं है। और बाइडन ने वैसे ही चले जाना है नवंबर में। तो जो सारी कोशिशें हो रही हैं खान को ज्यादती करें, खान की बीवी, खान का खानदान, उनके स्टाफ वाले, खान के वर्कर्स, इससे बनना कुछ भी नहीं, ये याद रखें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, एक सवाल ले लें कि आप उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो इस वक्त वफाक का और पंजाब का ये सिर्फ का हिस्सा नहीं है, नई पार्टी बनी है अवाम पाकिस्तान, और कोई आपने कोई रब्ते किए या उन लोगों की तरफ से कोई रब्ते हुए कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वो आपकी कश्ती में सवार हों, आपकी कश्ती के मुसाफिर बने, या खान साहब ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया, ऐसा कि नहीं? मुझे तो जी ऐसी कोई बात नहीं मालूम। ना मैं कोर कमेटी में हूँ, ना पॉलिटिकल कमेटी में, तो मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन ये जो अवाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, वो नून से ही जो नाराज़ लोग गए हैं, इसमें और भी बहुत जाएंगे। मैं तो ये सुना है कि हमसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, शायद उनका भी ये सोच है कि अगर जो लोग यहाँ से गए हैं वो PTI में वापस नहीं आए तो शायद उधर चले जाएं। सुना ये है। लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें एक ऐड कर दूंगी आपके सवाल का कि खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे महमूद अचकजई साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं और तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, और तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं। जैसे आपने कहा कि शाहिद खाकान साहब की पार्टी का, तो ऑब्वियसली महमूद अचकजई साहब का मैंडेट है, वो उनसे भी बात करेंगे एज पर खान साहब के इंस्ट्रक्शन के।
सोशल मीडिया में बता दें जो पार्टी की इख्तलाफात है गुज़िश्ता हफ्ते भी बुलाया हुआ था तो मुलाकात नहीं सकी। शोएब शाहीन के हवाले से भी शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आके मैं स्ट्रीम मीडिया पर खिलाफत करूँगा। शोएब शाहीन को कंपनी का बंदा करार दिया है शेर अफजल मरवत ने। आप क्या समझती हैं, खान साहब ने इस बारे से कोई बात की है कि दोबारा बुलाया जाएगा, इख्तलाफात खत्म किए जाएँ, तहरीक आगे कैसे बढ़ेगी फिर आप लोग? देखिए, ये तहरीक किसी भी हस्ती की वजह से नहीं मोहताज नहीं है, लेट्स पुट इट दैट वे। एक इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए पूरा है। अगर शोएब शाहीन साहब की और शेर अफजल की कोई लड़ाई है या किसी और की है, वो हम पार्टी के अंदर रिजॉल्व कर लेंगे। ट्वीट करने से पाकिस्तान नहीं टूटा। 9 फरवरी को उन्होंने झूठा इलेक्शन करवाया क्योंकि 8 फरवरी को ये आवाम को फेस नहीं कर सके। ये बातें हैं, मेन इशू है अज़्ब इस्तेकाम। उससे ध्यान हटाने के लिए कभी उसने ट्वीट कर दी, कभी उसने खाना नहीं खाया, कभी उसने गाड़ी बदल ली। ये फजूल बातें, ये कोई रिपोर्टें नहीं है। याद रखिए, बड़े बड़े नाम थे, चले जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, पार्टी नहीं रहेगी। हम तो पार्टी तो उससे डबल स्ट्रांग हो गई है। जब VONC हो रही थी, जब ये लोग हमसे जा रहे थे, हम 40% 47% पॉपुलैरिटी पे थे, अब तो 80% पे, 87% पे। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ऐसे ड्रामा है। ये बताइएगा कि कुछ लोग पार्टी आपसे छोड़ गए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, अब कुछ लोग जो है वो वापस आने के चक्कर में, तो आज एक बंदे ने आपके खिलाफ बयान दे दिया आके अदालत में, तो ये क्या चल रहा है? कुछ वापस आना चाह रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं? नहीं, खान साहब ने उस दिन 2 बात की अदालत में। कहते एक ऐसे लोग थे जो पार्टी से गए हैं, मजबूरी, दहशतगर्दी, उनकी बीवियां, उनकी बच्चियां, उनका स्टाफ, उनका घर बर्बादी कर दी। दूसरे वो लोग हैं जिनकी फाइलें थी और वो अपनी फाइलें या जो भी है उसकी वजह से चले गए। कहते हैं दोनों का मैं अलग अलग फैसला करूंगा, खुद करूंगा, केस बाय केस करूंगा। चलो।